se vocês são pedantes na vossa língua materna. ¿Tú qué crees? Eu acho que sim. Yo soy súper pedante. O sea, pero yo en la lengua... ¿Davvero? Hombre, pues claro. ¿Tú de verdad piensas que yo no soy pedante en mi lengua materna? Yo soy la persona más Cioè, pedante. tu, Eu acho que és. tu sei una persona, un amico, fa un errore grammaticale, cioè tu lo correggi? O la A ver. correggi? A ver, tenéis que pensar que yo soy del centro de España. Eso significa que el 90% de mis amigos son leístas y laístas. Faz erros. Ah. Si yo E se corrigiera... volete sapere che cos'è, Podéis ver un montón de mis vídeos porque lo digo un montón de veces, pero básicamente es decir le cuando hay que decir la o lo y decir la cuando hay que decir le, ¿vale? Cambiar los pronombres. Y esto es muy muy típico del centro de España. Diz-nos um exemplo. Dá-nos um exemplo. Por ejemplo, en lugar de decir ayer hablé con Elisa y le dije bla bla bla, pues aquí la gente dice ayer hablé La con dije. Elisa y la dije. ah, O- bruttissimo. Ya es el laísmo. La dije. Pero Ei, Elisa. como si Elisa fuese una La lengua. O leísmo, por ejemplo, sería... ¿Ves el libro? Cógele. Bueno, otro ejemplo. ¿Te gusta ese libro? Léele. En lugar de léelo. Suena. Cioè sarebbe come dire in italiano ti è piaciuto quel libro? Leggigli. Sí. Brutto, sí, bruttino. sí, sí. Basicamente é um bocado o que a Helena faz em italiano sem querer. Sì, più o meno. No, quello è un Non errore li ho troppo visti. strano. Cioè non è un errore che nessuno fa in italiano. Ma quindi tu davvero correggi le persone quando fanno questo tipo di errori? No, a ver, primero. Lo que digo siempre. Esto es... Gramaticalmente es un error, sí, pero por ejemplo el leísmo lleva existiendo desde la última etapa del latín, incluso. Entonces, ¿realmente es un error? ¿O es una característica de una variedad del habla? Y simplemente está considerada error porque todavía no se ha incluido en la academia. Aquí entramos en un debate. Yo no corrijo Claro. mucho. Pero claro, tengo... Corriges os teus amigos. No. A ver, a mis amigas profes, pues... Corriges pessoas desconhecidas. No, a los... corriges No. pessoas desconhecidas. Cuanto más Ah, ok. amigos, Ah. más corrijo, sí. Pero, Claro. por ejemplo, si Ok, son ok. profes y estamos siempre pendientes de quién comete un error cuando habla. Un error académico. A sério? Siempre estamos súper pendientes. Sí. O a mi madre, por ejemplo, pues porque luego Súper- no quiero súper que pendientes la o gente se súper ría o pedantes. lo que sea, entonces le digo, mamá, eso mejor si lo dices de otra forma, ¿sabes? Soy muy Sai Coitada cos'è? da tua Secondo me, secondo me questa cosa di correggere forse ha senso farla quando le persone usano una parola pensando che abbia un significato, ma ha un significato totalmente diverso. Ma magari il Claro. suono è simile, no? C'è pure un nome per questo tipo di errori che non mi viene in mente, non mi ricordo se è malapropismo o è un'altra cosa. Comunque, usare una parola che ha un suono simile dando il significato di un'altra. No, adesso non mi vengono in mente esempi, però tipo ok, questo è un esempio estremo, però chi dice al posto di tallone da kill, questa è una cosa che anni fa era un meme, tallone da killer. Perché ok, questo è un esempio estremo, però ci sono persone che magari Tallone usano da parole killer. un po' con significati sbagliati e confondono parole, quindi quello magari ci può stare, perché se uno fa una brutta figura, cioè stai aiutando una persona Mas a isso non é fare una diferente. brutta figura. Claro. Isso não é um erro de gramática, isso é um erro de não conhecer bem uma expressão. Sim. Porque isso no fundo é uma expressão. Sì, è più semantica, no? Sim. Ouais. Eu sou um bocado como a Helena. Pessoas próximas eu corrijo. Fogo. Falantes nativos. E corrijo falantes não nativos que eu sei que querem aprender português. Tal como gosto Leo, que me corrijam quando ho una nas línguas que eu domanda. não domino. Diz. Ma tu correggi i brasiliani?
Colonizador. Não. Achas? Scherzo, Achas que eu scherzo, vou è uno corrigir scherzo. brasileiros? scherzo, Não. Vale, vamos a cambiar de tema. Não corrijo brasileiros. Non, Et moi, toi, Elisa Sabes porquê, je David? pense que... Porque eu recuso-me a Ouais. falar com brasileiro. Estou a gozar. Que vas a Moi, volar. j'ai changé par rapport à ça, Oh, par oh, rapport à la oh. correction. Je corrige Tout, moins je corrige moins depuis que j'enseigne le français. Ok. Vous m'entendez? E Meno. corrige menos desde que empezó a Ouais. enseñar el francés. Ah, sí. Ouais. Wow. Ouais. Parce Wow. que, en fait, je me rends compte des incohérences du français et aussi du fait qu'il y a des erreurs qui vont obligatoirement devenir la norme. C'est un petit peu ce que Elena disait, c'est que c'est des erreurs qui sont là depuis longtemps. L'Académie française a décidé que c'était faux, mais c'est la manière dont les gens continuent à parler. Donc il y a un décalage entre ça et il y a des choses que du coup avec lesquelles je suis pas d'accord en fait et que j'aurais pu corriger avant, mais maintenant que je sais comment ça fonctionne un peu mieux. Par exemple, l'histoire du le Covid ou la Covid. Mhm. Sabia que ias dizer isso. Sabia. Ouais. Parce que en plus on en a parlé dans la vidéo qu'on a fait ensemble, Léo. Et tu Eu m'as sei, eu vi os demandé. comentários. Ouais. Et dans les commentaires, les gens ils m'ont dit non, l'Académie a décidé qu'on devait dire la Covid, alors qu'en fait, pendant 6 mois, les gens ont dit le Covid et hop, quelqu'un arrive et décide de comment les gens vont parler. Ça n'a pas de sens. Uhum. Donc il y a des choses comme ça Concorde. que je corrige pas. Par exemple, si quelqu'un dit le Covid, pour moi c'est juste. Si quelqu'un dit la Covid, je vais pas dire non, tu dois dire le. Mais ce genre de truc. Anche in ouais. Italia la nostra accademia, che ha molto meno potere dell'accademia Académie Française, la nostra accademia, la Crusca, ha detto la stessa cosa. Sarebbe meglio dire la Covid. E c'è qualche giornale che dice la Covid ancora oggi, ma nessuno lo dice, quindi a un certo punto bisogna riconoscere che ha vinto il maschile e accettarlo. Perché Que é alla fine quello, patriarca. no? A Helena Alla já fine está. Que é patriarca. No, è no sempre sé. l'uso dei parlanti, no? Pero- Che vince. Por Pero yo acaso, creo que- aqui é uma sociedade heteromatriarcal, porque estão a tentar impor o feminino, apesar das pessoas usarem o masculino. É verdade. A ver, yo Beh, creo io però que aquí... penso che... Em Portugal também. ass- Em Portugal as notícias dizem a Covid, mas toda a gente diz o Covid. Sì. É um bocado Sí, aquí igual, Interesante. aquí igual. Pero que yo creo que aquí entraría en juego saber distinguir registros de habla. O sea, una cosa es la Ujú. lengua de la calle, cómo habla la gente, y otra cosa es las noticias. Yo creo que en las noticias, pues sí que se tiene que decir la COVID porque se refiere a la enfermedad. Oui, mais Pero- ce qui s'est passé, c'est que ça a changé en fait. Pendant 6 mois, ce qui est une longue période de temps quand même, les gens ont dit le Covid. Et décider plus tard du genre d'un mot, je trouve que l'Académie, elle va pas dans le bon sens. Elle prend pas la langue et elle la met dans le dictionnaire. Elle dit ça, c'est le dictionnaire et les gens doivent parler comme ça. C'est ça qui pose problème ici, je trouve. Eu Sì, proponho. Le vostre desculpa. accademie sono molto più impositive, no? Sì. Parlo Spagnolo e dell'Accademia francese. Francese e la Real Accademia Spagnola, sono molto più Mhm. impositive. La nostra in Italia si limita a dare dei consigli, a dire si dovrebbe fare così, però nessuno l'ascolta fondamentalmente. Quindi, cioè, nessuno, intendo tipo i giornali o le persone che realmente diffondono la lingua su una vasta scala, quindi soprattutto i media non ascoltano l'Accademia della Crusca. C'est pas la référence Portugal- ultime, ouais. No. Em Portugal é um bocado parecido, até que nós tivemos o acordo ortográfico recentemente supostamente para trazer mais união à forma de falar standard europeia e do Brasil, e a verdade é que muitas pessoas quando escrevem no jornal escrevem o autor decidiu não respeitar o acordo ortográfico Wow. e estão-se a cagar. É assim.
Ou então o ator decide respeitar o Rebelde. acordo ortográfico, exceto quando não faz sentido. Que ainda é melhor. Tipo, às vezes sim, às vezes não. Porque a verdade é que às vezes não faz muito sentido. Mas pronto. Quindi c'è l'anarchia, Eh in sì. sostanza. É, basicamente sim. Anarchia totale.